si Kai. Sige, ready na. Mana to ha sa ito mo? Ay, kani. Ay, play na din eh. Sige. Ano? Next, number 2. So, Number purma kayong kamot dan eh. So, nga na ni sila tapad ha. Basta number 2. Nga ni purma ha. Next, number 3. Balik na po. The same. Kani. Ay, balik. Number 4. Nga na po di mong kamot. So, the same rest number 2 ha. Kani. Ay, balik. Play na si. Ito. Siya, tengok pa. Gihuway na yung kamat, wa pa. Okay pa yung kamat. Okay, huway. Hai there. Biar trohon. Huwag si Kai. Kita. Wa makitis kay. Biar troh. Ay, Una to ha, si number 2, si number 4, imong purmas imong kamot is nga magtapad sila. 2, si 4. Yeah. balik. Kani.